lihat. Widih, teman-teman. Wow, kita menemukan beko. Keren. Wow, lihat. Widih, banyak sekali. Wow. Widih, lihat teman-teman. Wow, lihat. Sudah copot. Wah, mari kita kumpulkan satu persatu ya teman-teman. Wow, lihat. Ekskavator ya teman-teman. Wow, keren. Wow, lihat. Mobil bus. Mantap. Wow. Truk Pertamina. Keren. Wow, lihat. Mobil tank. Widih, keren. Wow, lihat. Dump truk pasir. Widih. Mantul. Wow, lihat. Mobil truk tangki. Wah, keren sekali ya teman-teman. Wow, lihat. Keren. Widih, lihat. Bulldozer. Mantap. Wow, lihat. Ada truk pengangkut mobil polisi teman-teman. Wah. Keren. Wow, lihat. Mobil polisi. Mantap. Wow. Mobil balap. Keren. Wow. Mobil bus. Mantap. Wow. Lihat. Dump truk pasir. Keren. Wow, lihat. Wah, mobil truk tangki. Mantul. Wow. Lihat. Mobil balap. Keren. Widih, yang terakhir teman-teman. Wow, mobil pemadam kebakaran. Mantap. Wow, sudah full ya keranjang kita. Oke teman-teman, dadah teman-teman.